Yun yung mag-ano eh. Magbubuo ng ano, litra. Ayan na. Saan na? Ayun. Grabe. Baba yata. Parang baba. Drone, no? Ah, yun pala yung drone. Yun yung drone. Dami, no? Dami, oh. Bilog na bilog eh. Yung drone yan eh, drone yan oh. No. Yung drone yan eh. Galing eh. Galing oh. Galing eh. Woo! Sabi oh. Oh. Grabe. Yan pa. Yan pa. Oh! Yeah. Ah. Woo!
doon oh. Drone. Lah. Wala yung kanina, yung drone na ano, pinipad. Oo. Bah, wala na. Ano pa? Yan, pinakauna yan, yung ano, yung lakas. Ayan o. Ayan o. Ganda o. Galing din ang ano ng drone na operator, eh, no? Ayan o. Ganda ng forma o. Galing. Oh. Lakas. Talaga ano eh. Tapos. Ayun naman. Ayan na. Paubos na yan. Isang minuto pa. Ayan na. Sige pa. Woo! Lapit lang pala ng drone niya. Lapit lang pala ng drone, no?